Soyez les bienvenus sur la radio Dunia Web. Bonne écoute sur nos antennes. Ce soir, nous effectuons un petit direct du Maroc et nous allons voir nos frères et sœurs qui se trouvent au Maroc, spécialement du côté de Fès. Et je laisse mon confrère et ami Imran de présenter notre invité de ce soir. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre après. Soyons Gassiwadimana est secrétaire général de ASEM, Association des Comoriens étudiants au Maroc, à la section régionale de Fès, de Chili Londres Bahti. Ici, la Sina est présidente à Wege, Rono Masula Haribo, Maunu Umchi Wafès, donc Nanani Shoba, Shokana organisé des journées de l'étudiant comorien au Maroc, des week-ends scientifiques et culturels de l'étudiant comorien au Maroc. Habati mbi au niveau des ajirizimu et COVID-19 sababishwa yokana wazia ya activité ni kwa lazima kile shida kalitibi ezimu jonesheleze endele le 12 avril ya mwezi uno rilono sha datisebir haunge rono shabaho kana ripare Ali Saidi kao le secrétaire général wa section régionale ya Fès jirani sababu la Sinae idiri juemba namni kao wanazioni wa Comoros wajiunga au harmaiti ya Maroc hasotan mji wa Fès walio manazoka na Fès ndio epicentre ya wanazioni wa Comori kao wajiunga harmaiti ya Maroc. Ali Said, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Marhaba mjuli walikubalia hadisi basi na wema siku leo yanu hizi madam diki kao si dhukurubano ndani di hao namni kao ivma harmaiti ya Maroc nani journée kaweka ulazimu endelee shahabati mbi ulio des agiz avec COVID-19 nino tout est à l'arrêt fait joa maendelea Joseph Kirasani mdoni so badarani sina président wa ASEM aongea swali onuri hutachi kana jirani sina wa Joseph Kirasani so nano wa Fès nani biro ya hapo izo kaundu mafikira aongea swali la ndani hao tunzari jouer ye ngamnyeshio namna je walio de confinement il y a un moitié à Maroc, on a une semaine qui touche là, déjà ça va plus de 4000 cas déjà dans le TB. Ça rend le combat de manipule. Engam Shioje Makatiano. Assalamu alaikum. Hadani ngamjo hushia marhaba haruma invitation gentileze uhusu wanazioni wa Komori wa nchio hunu Maroc haswa tanda hunu mjini Fès ukaudo na hea. Hadani ngamjo rengesho bahashinu ni ushukurie wanama wa wanike bahati ni tendeye community hatu hunu mjini Fès. Ni haujibu ile suala nione sokaya alhamdulillah harmaye krizino kabati hata mkomori mzima ya parsiwa ne virusino alhamdulillah yabo ngamjo sana ni washukuru ya ukayemana Mwenyezi Mungu ya rive bahatira kanzi wakati virusi inu yandisa hata navasa watso mzima ya parisiwa kuwa washindi wakubalize warengeze hadhari wanduanikiwa donc yabo shukura kaya ina mndungu hisukaya yedhamana heroha kama deheli juwao kaya maroku ngo harumwe top 5 ya heze pays africains atushi wa haku ne virusi inu sha alhamdulillah maruku kamili kabasta mkomori ya parisiwa haswatan hunu Fès lio ndio shida nzambe ndo ukayachili alhamdulillah maîtriser wa komori wa lohunu haini tabu ya mkomori ukange nyo hunu mtatijua sha zamba alhamdulillah ngarienshio tranquili au husu ye problemu yenu kabasta mzima ya parisiwa kabasta mriame na sewa alhamdulillah ashkuria. D'accord, yoshukuru haya Mungu kana kawatsi mkomori ya kazi ngaro kutoka ni makatiano na mwadiwe. Ye upande wake alamesha wa bion kwa mkonfina. Faransa varjoka ni kama ngurovo ndombalio attestation ya olese jikao dizantoa. Yenyi kama thalani mruhere wa mnakoji mwanzo ya sihe hoshilone ndetsa hemba hinruba ya mze taratibu wazibirao namna jikawatsi utaarifu hapo mkatu persons ya ine polisi mfano yazia mtu hao sambo ngani reze babi upande
weze conditions zo zitilwa kama mnungu roho mndu yatsa autorisation mndu ya baliesha alhamdulillah kaitin zero tsaila ukaya mndu yela banu zuba wonze mndu yatsuzingaro ngekaon zero ekayo 18h dépasse parce que couvre-feu ngandi sawa partir à 18h donc au delà bodo kama mnungu juka obligé bali autorisation attestation ya justifier sortie sha avant 18h mnungu shindo haro habenge mbuka jabala attestation shamndu ngushindo haro hendo shindo ni kamra parsa mnako dimngu shindo hawo haro hende dia harangema mnari alimri aveshewa watina utambi mngu shindo haro ha quartier henda quartier mrendi ha afanye haja ya mndu harjo dawoni watina utabi shea deka avant 18h alhamdulillah raha zero kauti okaya mndu yatso roha mndu ya parsa nziani atabishi. D'accord. Yo pande wahe elemesha wai mana malani mjinga tsoka na zibei zorema mtu bitiyinu printemps jilia ete bija wakati wa krizi tena zibei zireme owa mnanu bayro ko beleshe hawo mbukushindo kana tijira hawo mbuwa sontenyo ahuluntamanti yawo ngo tiyopande ahezi effectivement zinduzi he hoshindoni abasaka kilo ya kilo ya dirham abasa ngui par 5 tomate kazi do kasi singo par 7 hawiti bien sûr zinduzi he ya haswatan de dalilari ku consommer haku hani den sohole ana sohole mna juna wa 5 mrado par saha mathalan mrado par saha 100 dirham abasa ngio 210 au 115 donc he haku mathalan donc sha leo kana kaiti nyangu hata wewe ka ubeza sana kaiti nyangu zinduzi he ya pia zinduzi he ya like mbahindu yanjeza 50 centimes shao tujuru kabati mbahindu yakaya wa garde prix yakaya wanjeza ze prix sha au moins kiti jo shikoni volovolo wekane pesa usiho shikoni hakarama mupariswe kwa hivi wewe mupariswe kwa hivi ndio tside yatawa imbahindu tside yatawa shatawa de mapesa haukaya waheza ze prix shaisha hulangisho haini kalite shahula mndu yanzamu shidwa parisa sha dokoze bei zihamba. D'accord. Bwana Ali Saidi Hollywood SJ wa facing atoka na feza madina ni kaunti sabidiwa no tizama mjikao ulakiwa na zoni wa Komori wengi anzara mwezi likoli za kinafsia ni ze prive na ni ze likoli ya serikali kama University Sidi Muhammad bin Abdullah yorenga na zoni wengi yo upande wa umsomo atapakani makati ano ani mniki wa toma engine ngabo reprise éventuelle yo valider des examens ni comme je t'ai pas ça des informations upande huo hauraha mwa continuité yapo mwa msomo kotea msomo wazia ukaya wabaya zele kolisha ngabo voze etablissement vuka au ngwa fansa uze courant ligne ukawa bahati wa ngona connexion la kwa malahoni washindo dungu ze cours normal kotea hizo examen raha kwa jakome ya ukaze examen kwa ngwa jureje ile pole hakuwa na ureje hizo examen radofanyaji sha dukaze ile kuli zibaye milango shaze kurunga zendao onwa sivyo ze courant ligne donc avo o presque anwa kisio kama ngwa ndumwe dawe le pole shapuza do nandu kwatu buwe milango henda shaze kurunga zendao normali donc hani mndu kawo nguje interesse ne ze études mndungu shindo hadunguze kuruza ya ndini alhamdulillah donc ye plan pande huko kana ngoni fanya examen mbia validoma voilà ngabo tomayo kaya zele koli zigula parce que sirungu amdo des informations alhamdulillah munura milokana à partir le 11 mai à partir le 20 mai ngari jobu li waro hemondani donc probablement que zele plan droit joaje sha wajatia plan yokana on doit fanye année blanche au rapide chez université on D'accord. Olivo hufumuwae maski yao de analisonikilia miongoni mwa zikrisi kama ziremao chizi nchi minu hunde nchi ya Faransa ye upande huo ganyi namna je maska mbwika na enjirha mungu shindo hai Parisa hau ganyi ngiyo namna je upande hizi maska si obligatoire tena mriporte wanziani kama ngoro naam ye problemo swala longilo swala masi ukaya yomo mwezi problemu floni hizo zemaski ngizo hata wao nao kaya marokumbo mwezi pe Afrika
au nível mundial mwa zepe ukanga ziproduziwa os masques hawinji shai bakushuka zipriza tolo eta zodi des prix rehulizo harmonisé magasin harmonisé pharmacie parce que et prix à tolo toi prix à 80 centimes ayo c'est pas même pas un dirham chambre mo shindo hende pharmacie hende haparsa masque ha 8 dirham donc zo problème kanga ziparsa haku abuwa ushashi mrajo hunda bahati hende haruma pharmacie ahulumna pake wa dimask ha 8 dirham au 10 dirham wo ha nane kangizo heheliyo abo haruma 30 minutes anunga nyamwaju donc helio ka sisi ngasina mapesa ranikiwa ni mananyasi mkomori ya saidi akawa hundu bahati ngufanywa hazi hono ani ngushidwa hundu mnari ali timpako kaya tsolinde fami ngushidwa tapala haja Mwenyezi Mungu mjaza haja imani ha saidi aye communauté ndira hule masque riji protéger kasina à peu près 2 semaines ranzirone mapesa yo kasura parsa ze masque uka ngarenda warma pharmacie ngaranza ndira tsa ze masque ngarunda 8 dirham 9 dirham masque nzima abo mjibana fezi ukao masque ikaze limaro muzi pariso au pharmacie ba shamka jajo njia marjani hawasima mbuya parise ze masque ndungu pariso shaka kamdo hende marjani hau asima avonge lazima mru mzima ndiye huli mnapake mzima shaka na ukiri mama dami mathalani kanja la kalite ukanamidwa maana ndina hulizwa mjuma pake zima donc ngwalimiteo kaya mru nguhulo pake zima yenza donc ngasine mapesa ya Tanzania na hule stock joka ya ishinde ibale bengwa hena mru komori nzima shida perse maski nzima shakwa tukiri wahuza wahuza ndini kwa tushinda kwa tukiri wahuza mru zinji en fait kwa tukiri wahuza mru zinji za joshinda za joshinda heni mkomora perse zinji elio kaya tijafikira ukana kirini fanye lettre ninde na presente harumwe autorité umwe wa nikubali ukana ndera huliziwa ki communauté rishinderi hulizwa stock joshinderi ribali shaha tabaha ntushinda na kadashidara partage masque donc tellement wazihuza mwali wala kwa tsukirwa wahuliza wandu raha inu bwana SG wahe ASEM section régionale de Fès Ali Said lijwanza lijuwe mananga juoka na Maroko anti wa consul général bwana Sedoumar est-ce que harma crise jiri abshireno mbadili fikira harma masuliano ajuina mna mishio kidhamana. Naam, alhamdulillah nganjoshukuria maana ndungu hisu kanga sina dhamana baike haino siku kana toshinda tori para shanga mjoshukuria maana harma periode ya crise yenu shindiani para 2 fois 3 fois ilia shindia jue situation ilio hunu pezi yavo mimi tijelezo kara ili hani para avo shindia para na maana matena ulo harma section ya saya amjue hali donc mbavyo ngarjoshukuria maana lo tifungu cha shikangu toshinda jua kanunga unamu avo na za sasa tena kasina toma. D'accord. Arabemeji bwana SG alisaidi waliho sarenge kiasi ya dakika 10 na ndaru ka kilometre hapo PTV na bonga sina dakika chache hapa mpagwa shughuli mnusho bahaku kana rabisida sinawe kunishia bonisa utabifu helaisha ya ina shirin komori chombo ya bakatana mwezi ya Maroko yonde crise ya coronavirus alimoni mkuunu saitabu za mabula namikao siya namize precaution kao ngamsirekao haonge makatano tijanzani nchi harma journée 2020 ijokaya dikabi handani ranzi 2013 journée culturelle ya organizewa harma mji wa Fès fikiriwa wakati mji au ina mnashoni komori joga mwezi ya Maroko sokanda harma mji wa Fès akaungida hapo kanahuka shama luluzimeza jiri tongeza journée ino izilwa kijaendele amadi namna makaukutekia tuanza tuwe bwana SG kama onroja kufanya reprise je tenga kutoka na tradition ya hanzo delia ama mwezi wa mars mwezi wa avril generellement fanyisha hapo harma mwezi wa avril na doba tarehe ya ASEM isa inafikira injini tabakadi makatiano yeba ngamjomi organiser juillet par exemple août septembre au février 2022 ba des jours ni tout. Naam, usule panela journée culturelle mwangoni mwa mjotena de aviango personnel amjo récapituler mbabi parce que
نتيم harma parce que harma année 2017-2018 يعني manda ya 2017-2018 tirumishia harma asem avweze tamana zinu ntim jeni donc uhusu journée culturelle mwengoni mwesha tungeza nardina jezi tamana zinu parce que harma historia asem wawandu washashi wandu wavumbu wazajao hezi ntazamaya mndu wakao hakaruma zamana harbi hareji hazireje shahini mndu yakaye yuna hali hatajuko ziranti mrajini ya jiareng na mimi tikaharuma zetu maana tika controller haruma biro ya hemana mtukufu sije mwalimu bukao mikarantu mshukuria tika controller wa hahe alhamdulillah rishilia ana tajarranti domana yinu karjamana kavati mndu permana na mndu ziranti notirditire jeyunu mwaha sijatirenge domana hamara ya vili haruma asem hasibabu hindi hasibabu kaya mwengoni mwesha kosunguza ndejei njendenge domana zino sijatangalia haruma historia ya fezi sihundukaya apranzi 2013 wafanywa journée culturelle kabajafanywa journée culturelle hunu helio kaya wananyasi wa heze section zino jine ukalifie fezi ukana unumji wa ambiance shati mji wa science c'est-à-dire unumji wa urema torabu shauni mji ukau organiser activité itaila yotia akili activité scientifique ya kawana kama shilahiba donc sisi wafezi si wandu wakao siona haya sijati sawa nama tuambie kange lazima urejeze sura ya fezi aduka hale parce que wandu wakava no ashida organiser journée culturelle lazima kari just jerfanye plus chaque dia lazima jerto kanti harma sorema torabu na organiser donc ana arifanya connexion ya SG ipekeomba binga mzuri sabini ndo bidunga homa na SG connexion ipekeomba chama jo hemilia donc après rejarriver candidature il revaloriser umji wa hatu wa fezi donc ikaija karnosh dari wana mizungu yanzao alhamdulillah jari hundu wari sutene rirenge journée Mwenyezi Mungu hajave hawo wadeunu atabaha kartushina rajua ya mwezi hirini jofanya shasi si haujibu le sual atfalata ndanga mrekapitule sisi kardakoni kwa ye journée au hasard ukaya ye journée izubu andu kawa ifani je kereniki wa shainu kanti rituali ajarniki donc sisi ngasema capable aura menga si tayari kaya journée ijambwa e bureau exécutif wabanga ngwa tahor organiser journée juillet sisi wafezi sisi ngasi disponible kama ngefanywa au ngasi disponible van ngarju fanya ikaomba kartu fanya karnosh darende mjumaze amri za he bureau executif shasi sirakanti ratwali okanga tahor renge journée yavosi karnoja rishangazi okaya e journée ngejo nganzo ifanywa mwezi fulani rishangai ukava numru shangai hando ngumru yatsukozilinda shando ngumru yakanti atwale zumbuka do shangai donc si wafezi singasi tayari heni mwezi jwambo angefanywa Mwenyezi Mungu natojila angefanywa babo le balawade linuliro bwana SG hiyo ndo wafezi pia hauenda wewe personnellement ndio sio kana ngawe na ndio gadile journée dasi wafezi pia d'accord wafezi ndo wewe hao dasi wafezi pia d'accord gamjabwe agumayo bwana SG rolise babi mana président hakaoni sabana kana migumaze tabu kaondo sparisao di ma sponsors wa hizi activity mbalimbali za ASEAN yo upande huo unganyije ma sponsor harmaye journée uma harmaze préparation wa hima distifani est-ce que mshidi Paris babi on sponsoriser des journées au des démarches zikaje wa fezi wa contact mabosho hao au bon bien sûr ma sponsor hatu kwa doshinda wa Hollywood kai décharge rakanio ma sponsor hatu kwa doshinda wa financer ye journée pia sharka obligé riangalie sisi wati maranya rangu kumuramba mrutu ndaji sai yangi hajusai hilo kanti kifezi kabla reja kariniki wa ye journée ra reja votewa rikanti sipara damine mamambro hangu riparo wa fezi kamili Jiterwa ile shefi kirarlonio ukaya ranzar ndira range journée nangamjwa uka journée hamadi yoyoti journée d'intégration shayo journée voka ungaranzori parwa fezi pia inganyi tayari ndira rangerije ngamjorumishia hauri rentiri tirenge ukayoti journée voka sisi bironga rjamba ngari parwa wandu shideri fanya hasiche shangela demurke ma motivation pia o alhamdulillah wa fezi warongo hajizima
hajiku harma 95% ya hewa komori wa fezi warambia ukana mdemo arenge journée mje e kazi jaza mvu kazi jaza mali kazi jaza fikira ngasivana alhamdulillah ngani mwashukurio a partir de là rifanya candidature riveha alhamdulillah ndere vote wa 99% attribué la journée donc regarder kanti warambia kaya riveha ula uruma parce que nyide marambia ndere arenge la bahinu rija apa sangela adumone sekaya ni wandu kaya ni kiwa na hamada yenu donc hena mrako jisante obligé ukaya inu miti dena bamdo na renge nje wala mama mro hangu tudasira hamba shainu unuruma wa fezi wa mbakaya unumahanga sisho ngarsahau revaloriser fezi hatu donc rjari kanti haramba hena mru ngeladimu mru ya jisangie ngeri tsangiwa haini mru hakoro hono poshoni atowele fungulahe donc hena mru akautowe mbavi ya jushinda ya kamtakana msimu mwakaza shina mrako towe ya koshinda kana titira mwaka utowa kaya haini naam rikaza ukaya haini teti ya mkomori ulofezi gilademo au minimum ya jina 100 dirham donc avonga bwajaneze sanga bwajana mjuma 100 dirham alhamdulillah shindi rekolte dongo akarjo hirarenge mapesa pia ya problemu ni jaijiri alhamdulillah shindi rekolte mapesa ko joran pia kadanza rifanye journée donc kota hema sponsor wa contacte warnika zetu mama kangu wajuri saidia malheureusement problemu ni jaijiri karja shinda ra kuseten sharika na tomayo kaima na upande wao na zino kama walio fezi wakujida yuko nango pre siko participe harma e mabunjilio e preparation résidence yo jazi fikire namna tukushida watartibishiza nango au ikaje participation kutoka wachitamka oui participation ikanje maswaf alhamdulillah parce que nous ye fezi lio leo tile fezi aduka hali alhamdulillah rishindiri bisensibilize wanadamu pia haini mruvo kao kajaparo njia harman zenoza asem unuma hakaujisante obligé parce que hakawono ka unuma hasonti pia arka 100% hemra kananyoro ka journée culturelle ngel lazima jefezi avore ya paro huja ya tu paro huja hakaujisanto kange obligé aje ikote ya ukanga nzore nde karamba ngara nzore riseo centre ville avant akaenda pia karamba kayange lazima rihanyise groupe fulani wanaende huno alhamdulillah onraka urepond ikote ya he repetition wa irandisa no repetition rikaufikiru kaida ho hindini iljoshna akwai wandu wafanze repetition tellement kwa wandu wenja alhamdulillah donc malheureusement problème yino shar kauramwa ka wandu urepond paro rawa parando ka huja alhamdulillah marhaba benchi bwana SG jonzar tu kwa communication parce que président hato wanoti yakauzia zintabuka mi abukamruha elewa ejonele kila même si précise ukana wajuti temuka osonya ndoda osha karjao na communicateur tena no msiba wa he journée ino no garzoka na journée ino déplacer wandu wengi madame Faransa iliwaje wa participer na wakawa warengaze billet waje nweka uzilo karjaona noti officiel wanhamando wanu bujonzo kwambie ndongondini lelo kama ulitoka ndoza fanyisa ngosi. Naam, le suala hilo ndio hama hunja fikirani parce que le suala hilo si hunduba hatiti bi uzisa leo harmaye comité élargi au kaya valarmaye hunu maroko ramilo kaya ijoki le 20 ribuliwa rohemondani a condition ka zeno ngazenda ndo c'est-à-dire ka ye virusi ani kaze ekawo wade unu diminue ngarjo buliwa le 20 shekabata change ya wajordi wenje donc même si usale suala le warme comité élargi ukaya ka par exemple narso suppose ukaya le 20 ngarjo buliwa le 20 ngarjo buliwa ye kai toka par exemple rejaribuliwa le 20 avant bakcha 10 jours na unjia juin mana vala avant rikari ikaja connexion ya sio bibabi na bidoro sabihi kama joendelea manange pekiomba vi connexion numa hadi kanza rifanye evenement mbili ani kanza rifanye forum ya kanza rifanye kenitra ngene journée culturelle ya unofisi shaye journée culturelle ya kanza rifanye donc problème jiji miti usale suala leo yeka daribuliwa le 20 mais avoir bakshana 10 jours non njia juin est-ce que harma espace ya un mois gardosh organiser forum ou digitalier organiser journée culturelle alors que
president ngela de monti to amana zanyu ut ngela de mori njihar ma logique donc tijibu ni president ka satisfait le jawabu parce que hamba kaya effectivement lo avo kwali twalia executif ukala mwaje jeri hadisi entre bureau exécutif élargi namna arjuko shari rirodia hatari shinderi vite forum ne journée culturelle hauru annuelle nzima rifanya nzima donc mwengoni mweze fika zaoni siwa yabo dokaya ijom kinishiha ikanga bofanyiwao nzima ifanishihe utu hawe kanga zifanyiwao ijom kinishiha bofanyiwa nzima utu hawe kanga zifanishiha zombili probablement decision sha mwengoni mweze fika zenda hawe ijom kinishiha ritanganye rishwazise vili nzima he krizi iliyo fanye ritanganye rifanye bazima donc abo ilo tijawabu na kuhunika sha mwengoni mweze fikira ko ngazitwalili wao vanuhunda utu inshallah kanga rifanya nzima karifanya zombili no ili president wati dépasser mandat hao utu warensi zidana warinkiwanda jini kama waveni justement bwana esi rorija uzaheze mandat amjorengaze ma question maili ajunja ma commentaire abgelo na suala ujojichi en commentaire rengeri huzise cha urlorma upande wa himanda na fukuruka na mkinishiha ifanyishiwe mwadut na wo president debidi au fin août yarensi zidana zai partir à septembre jusqu'à octobre on va changer de section régionale ye upande waho ngawe ani kitu kama pano journée ino kijaja no muhone sabu kanuka contrôle rihar mai biro ya isi mwalimu abasa hujanga we isi organiser journée ibambo joranzi muluchilia haumbo juhenda warudi wa vote wa tena bojona energie yoshinda we ya manganda ya bidii organiser journée ino hawoni na projet zivajina pourquoi pas wajiwa ni crise ya perturber les journées ino ufikaya wewe personnellement husuana na un deuxième éventuel mandat kiyoji d'accord ala ilo mi haujibu en bref vanu ngabo doyen twela wambwa Benjamin yarambia ukaya ya sehemu ino école d'apprentissage donc mimi si hunre bahati turumishi ha 2017 na mna experience na jana itanganya na unuma abonsi na ujua njenje rodini bakivano nikeka nibulia mwanama ya jarenga msomo mwengoni mweze faida na zihunda tujuhanza mwanama mrojine ya jevano ya je ya hundeze faida parce que vanu mrungu hundo msomo mwinji vano siwono kana mrungu dungo baridi hawadungu joto hasiula na ohea bangaru hundao faida hii ya experience bukao mimi nja kujua raha nja kasirengeze dhamana donc avo mimi ngami nafikira ukani bulie mwana mrojine ajarengeze dhamana shanga mitayari kelko suwahe na mruju javana rengeze dhamana nirumishie rekaha mvu rekaha mali rekaha fikira rekanga mihunu rekanga mihundraji kenozia kama mtahonsaidia asitemu kansaidi donc ngamjohenda zembio surtout ejo javanu tijomba ya mwana mju javanu endeze mbio kaitsokaye journée culturelle kaija fanshi haunu maha he problème yinu ejo javanu endeze mbio yardia garde journée culturelle fanshi he fezi no ili regarde mji wa hatu rejeze fezi ya hali inshallah bwana esi mjorega question dima en commentaire parce que wakati sari renge mwinchi kabisa na wakati kwanza dépenser ces 30 minutes alors question on va terminer en français et si après ce confinement les sponsors refusent de sponsoriser à cause de ce crise, qu'est-ce que vous en pensez faire? Les questions lino li posé Ali Mohamed bwana utahoya jue namna ni fikra mloni hizo maana si wakati wa crise atoka na entreprise ngopia hizo alare au hiyo crise ilo maana ni monti ikema sponsor wano jawabu kana kwa kushinda wa sponsorize ngamjo kotize ana ngamjo fanya rongo njini kusoni d'accord haujibu le swala ilo le swala bukao sinozo shina lijibu directement shamjo sana itizo kama le swala ngajibu parce que ikatsa baba hayo botsamba avis personnel chez le swala la kaulazimu parce que vanu wa plan A wa plan B et plan A dukana ritsa hima sponsor shabo ranziramba kana ngartsa hima sponsor war saidi abor dirituali ukaika karda saidi ingar jufanya mana mru jove demande mraka ka saidi abor kanti rituali aika karda saidi ngar jufanya jetsen donc abo
sisi ratwalia plan A dir fikria plan B e plan A dukana ruwane ma sponsor ka wasa warsaidia alhamdulillah harjutanga nyembe prolonio kakwa jarsaidia bunga sina e plan B donc yo namna ukana rekensi ki bureau ri hadisi donc e plan A ishu aunge bidor me plan B to pia zitwali Lisame vile mazini dakika mirongo mitano bwana SJ Ali Said ukalimenji kwa watoto wowe makinisho wa Komori walio harma nchi ya Maroc kamili hasutan harma mji wa Fez wa makinisha ni wali wa coronavirus hunu na ni joni kaongo ni sukano tuchibiwe sama kufanya usoni na me kalma jonan tekeleze handani tijozaha wa Komori wana mawalo hunu Fez haswa wa continue namna wajibalia ukaya alhamdulillah ngam aminukaya wa Komori arengeze precaution sino njajo kanga mevan joka msungo parono sano he anu alhamdulillah haini mndungu nguhisi ukaya ngasinga traverse o crise mbarengeze precaution mriaji protege kamndungu roho kamndu harejoda honi mria fanya taratibu ho semi hono kabla uko mambo ndunyura jine yode kote ya he crise yino za husuye journée culturelle wa Komori wake amparo wa Komori jimla abo rawalu walohunu Fez rawalo malani hundwa jine haini mru yake makine ukaya banu kabana mrongo boko mwanda muyofanya kamizi mukatuhana sha haurongozo wa Fez tena banu kabati ndongo boka unge jofanshi wa Komori kako waji wa Fez lazimu zindongo joka transparency pia ka e journée ngefanyo wao haini wakati pajoka zwa muda ukangara jofanya wa Fez ngamjo para ngarjo para jeru warongozi rituali wazima haini decision jo korenga renge wazima ukaya banu zoko limide dhamana shamiti ruma min suruma wandu minga mruma apoke na ukiri wakati wa mu tatunya journée ni total kanjo Fez ndimudie rituali wazima kwa ngwa yanda haini nongo zuko fanshi hanga zuko vira avec transparence donc na washukuria na utahaze samaha kaitoka sisi bureau rilio fanya erreur parce que bankabati mdulo parfait sha ngarandoze mbio ngarafanya zijitahidi zonti pia ili hunde mwelewano ika wakati uruhusu ye krizi yenu ishindi kazakifu ngaromba Mwenyezi Mungu itabuhe wazima hunu Fez ka kazi jaruhusiwa yo karnosh dari wanenizo Mwenyezi Mungu yanzao marhaba meji bwana mtukufu hashu SJ Ali Said kao mwenye secrétaire général wa ASEM section régionale de Fez harma et exercice ya 2019-2020 urika uhalisi wa zimada sinao heli suala la wale wa coronavirus kaureme dunia baldeti ya Maroc urihakikisha ukana harmonji kao dulona zetomana mji wa Fez kabati na shoni mkomori yatushewa no wale Uzukuru yawe ile suala la kuhusiana yeze inquiétude mloni zolio de maisha ya badilia harma yeti nane ze precaution kao za lazimu wanju warenge uzukuru wajau ile suala la kuhusu ye journée culturelle nisakane uba e hamwa tukanyo lukana mifanye sha decision ijo dola nori kao lazimu wairenge ya onge nyonjo mali bunga mkaya watima na Ibrahim abu harmoni technique nana SJ de invité watu karoba mwe makati ya jaworo shindira hadisi wazimana mafamana bali harma walio harmonizi kayo za kina sioni walio Senegal karwa para ho jirani sababu da sina ho ili ndio nisembabe hawe kaunti PPA makati yano ho wadeun nano walio bushini Benin pia ngabele pia za wale mengo Tunisia kali para ho tujibiwa hadisi sinani li wa Komori washindi wa chui hawekao dilimao makati ya mwisho ya hata mpaka leo zijama pia. Assalamu alaikum Abu. On remercie Imran et SG, monsieur Ali Saïd, de nous avoir accordé cette interview. C'était très important pour nous d'avoir de nouvelles de nos frères qui se trouvent à l'étranger. Nous savons que dans certains pays, tout est difficile pour certains étudiants. On parle de ceux qui se trouvent en Guinée et sans oublier ceux qui se trouvent en Tanzanie, à Dubaï, des situations où des confrères ou des frères et sœurs ou des parents sont en difficulté dû au blocage des frontières. Et donc c'était très important d'avoir ce témoignage de la part de nos frères qui se trouvent au Maroc, de savoir si tout se passe bien pour eux là-bas. Donc merci SG. Est-ce que vous avez un dernier message à passer pour
pour ceux qui vous écoutent. Il a déjà fait passer son message. Il a déjà passé son message. Donc, Yavo, merci beaucoup, et puis Imran, rendez-vous la semaine prochaine ou, Bah, très vite hein, sur vite. Dunia Web. J'appelle à nos internautes de me suivre sur Twitter, Instagram, mais aussi sur Snapchat. C'est là où on fait nos annonces. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est là où il y a toutes les vidéos. Merci. Marhaba. Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio, Dunia Web.